बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि लीगी कायद मियां नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए उड़ान भरने को तैयार हैं। 21 अक्टूबर के लिए टिकट बुक करा लिया। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लंदन से अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। इस 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ अबू धाबी से लाहौर के लिए रवाना होंगे। फरजाना सदीक हमारे साथ हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। फरजाना, आगाह कीजिएगा इस हवाले से मजीद। जी बिलवाखिर साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ इस वक्त पाकिस्तान आने को तैयार हैं और ज़राए की जानिब से बताया गया है कि उनकी जानिब से पाकिस्तान वापसी का टिकट भी बुक करवा लिया गया है। निजी एयरलाइन है इतिहाद एयरवेज, उसकी बिजनेस क्लास का टिकट है जो बुक करवाया गया है। सबसे पहले तो नवाज शरीफ अबू धाबी पहुंचेंगे और उसके बाद जो है वो शाम 6:45 पर लाहौर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। ज़राए ने यह भी बताया है कि उनके मशीरान और स्टाफ भी नवाज शरीफ के हमरा होगा, जबकि बहुत सारे साबिक अरकान पार्लियामेंट और जो दीगर उनकी काबीना के लोग थे पुरानी काबीना के, उन्होंने भी उसी एयरलाइन की अपनी टिकट बुक करवा ली हैं और वो अबू धाबी से नवाज शरीफ के साथ ही पाकिस्तान आएंगे। और इसके अलावा जो लीगी कारकुनान है वो भी बड़ी तादाद में अपने कायद का इस्तकबाल करने के लिए लाहौर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। और जबकि सेनेटर इरफान सिद्दीकी भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के हमरा होंगे और वकार डॉक्टर अदनान मियां नसार जंजुआ भी उनके साथ होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। साइफर केस की बात करें तो साइफर केस में समाअत इन कैमरा करने की FIA की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि फैसला करना है कि समाअत इन कैमरा होगी या ओपन कोर्ट में। केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने की तारीख देंगे। ऑफिस केस समाअत के लिए मुकर्रर कर देगा। वकील ने कहा कि इस्तदा है कि आइंदा समाअत 1-2 दिन में ही रख ली जाए। विफाकी काबीना का इजलास आज तलब किया गया है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास होगा। मुल्क की मौशी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। निगरान विफाकी काबीना का इजलास शाम को वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। मुल्क में हालिया होने वाली दहशत गर्दी पर खुसूसी तौर पर इजलास में गुफ्तगू होगी और मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। चेयरमैन PTI की जमानत की 9 दरख्वास्तों पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी चेयरमैन PTI की जमानत की दरख्वास्तों पर फैसला सुनाएंगे। सेशन कोर्ट और इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मुकदमात में चेयरमैन PTI की जमानत की दरख्वास्तें खारिज कर दी थीं। चेयरमैन PTI ने अपनी दरख्वास्तों में इस्तदा की कि 9 जमानत की दरख्वास्तें मुतल्लिका अदालतों में ज़ेरे इल्तवा समझी जाएँ। पंजाब हुकूमत की स्कूल बंद रखने की हिकमत अमली कामयाब। बच्चों में आशूबे चश्म के मर्ज में वाज़ेह कमी के बाद स्कूल 4 रोज़ बाद खुल गए हैं। स्कूल के गेट पर आशूबे चश्म का शिकार बच्चों की निशानदही करके मुतासरा बच्चों को घर वापस भेज दिया गया है। तो पंजाब हुकूमत की स्कूल बंद रखने की हिकमत अमली कामयाब हुई है। बच्चों में आशूबे चश्म के मर्ज में वाज़ेह कमी देखी गई है और कमी के बाद स्कूल 4 रोज़ बाद खुल चुके हैं। स्कूल के गेट पर आशूबे चश्म का शिकार बच्चों की निशानदही करके उन्हें वापस घर भेज दिया गया है। और आशूबे चश्म के केसेस में एक बार फिर से इजाफा होने लगा है। पंजाब भर में 24 घंटों में मजीद 9,401 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। आशूबे चश्म से मुतासरा अफराद की तादाद 1 लाख से तजावुज़ करके 1,06,330 तक जा पहुंची। लाहौर में एक दिन में मजीद 357 नए मरीज सामने आ गए हैं। मुतासरा अफराद की तादाद 8,924 हो गई है। लाहौर में सैकड़ों बच्चे ताहाल आशूबे चश्म का शिकार हैं। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने कल से स्कूल्स में फर्स्ट टर्म इम्तहानात की डेट शीट जारी कर दी। आशूबे चश्म का शिकार बच्चे इम्तहान देंगे या नहीं ये फैसला नहीं हुआ। तलबा और वालिदैन परेशानी से दो चार हैं। जुनेद रियाज से अपडेट्स देंगे। जी जुनेद। शोबे चश्म का शिकार बच्चों की तादाद जो है अभी भी कम नहीं हो सकी, लेकिन इसके बावजूद पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने कल से स्कूलों में पेपर लेने के हवाले से डेट शीट जारी कर दी है।
ابھی بھی سینکڑوں بچے جو ہیں وہ شعبِ چشم کا شکار ہیں. اگر پنجاب کی بات کی جائے تو ان کی تعداد جو ہے ہزاروں میں ہے, اور ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ جو بچے شعبِ چشم کا شکار ہیں, جن کو اسکول کے مرکزی گیٹ سے ہی واپس بھیجنے کی ہدایات ہیں, وہ بچے پیپر میں بیٹھ سکیں گے یا نہیں بیٹھ سکیں گے. اس حوالے سے والدین نے بھی شدید تشویش کا اظہار کیا ہے کہ ان بچوں کا کیا قصور ہے جو شعبِ چشم کا شکار ہیں. اس حوالے سے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو ڈیٹ شیٹ کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے اور ان بچوں کو جو کہ شعبِ چشم کا شکار ہیں ان کو ہدایت جاری کرنی چاہیے کہ آیا وہ پیپر دیں گے یا نہیں دیں گے, یا ڈیٹ شیٹ کے بعد جو ہے ان بچوں کا پیپر لیا جائے گا. اس حوالے سے سی او ایجوکیشن لاہور پرویز اختر خان کا کہنا ہے کہ ان کی جو بات ہے وہ سیکٹری اسکول ایجوکیشن سے چل رہی ہے اور معاملات زیر غور ہیں. ان کا کہنا تھا کہ وہ کسی صورت جو ہے شعبۂ چشم کا شکار بچوں کو پیپر میں نہیں بیٹھنے دیں گے, اور اس حوالے سے معاملات زیر غور ہیں. جو ہی سیکٹری اسکول ایجوکیشن کی جانب سے ہدایت ملتی ہیں وہ پیپرز جو ہیں آئندہ ہفتے پر لے جائیں گے. روپے کی قدر میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے. انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 24 پیسے سستا ہو گیا ہے. ڈالر 287 روپے 74 پیسے سے 286 روپے 50 پیسے تک آ گیا. انٹر بینک میں ڈالر 307 روپے 10 پیسے کی بلند سطح سے اب تک 20 روپے 60 پیسے سستا ہو چکا ہے. روپے کی قدر میں مسلسل اضافہ. انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 24 پیسے سستا ہو گیا ہے. کوئٹہ سمیت تمام علاقوں میں بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف کیسکو حکام متحرک ہے. صوبے میں 4867 کنیکشنز بجلی چوری میں ملوث پائے گئے ہیں. بجلی چوروں کے خلاف کارروائی کے لیے 1255 درخواستیں بھی دائر کی گئی ہیں. اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو. کوئٹہ سمیت تمام علاقوں میں بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف کیسکو حکام متحرک. صوبے میں 4867 کنیکشنز بجلی چوری میں ملوث پائے گئے. بجلی چوری کے خلاف کارروائی کے لیے 1255 درخواستیں بھی دائر کر دی گئیں. سپریم کورٹ میں بجلی کے بلوں میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ غیر قانونی قرار دینے کے خلاف 1090 درخواستوں پر سماعت ہوئی. سپریم کورٹ نے کیس کی سماعت 16 اکتوبر تک ملتوی کر دی. سپریم کورٹ نے کہا کہ 16 اکتوبر کو دلائل سن کر فیصلہ کریں گے. 16 اکتوبر کو ویڈیو لنک کی سہولت نہیں دی جائے گی. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی. اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے امانت گشکوری سے. امانت بتائے گا. جی سپریم کورٹ میں بجلی کے بلوں میں فیول پرائس اور ٹیرف ایڈجسٹمنٹ کے خلاف کیس تھا. یہ 1090 درخواستیں دائر کی گئی تھیں. تو سپریم کورٹ نے کیس کی جو سماعت ہے وہ 16 اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے. فریقین کے جو وکلاء تھے ان کی جانب سے استدعا کی گئی کہ کیس کی تیاری کے لیے وقت چاہیے, جس کے بعد چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے 16 اکتوبر تک سماعت ملتوی کی ہے. اور سپریم کورٹ نے یہ اپنے حکم نامے میں لکھوایا ہے کہ آئندہ سماعت پر التوا نہیں دیا جائے گا, اور التوا کی اگر درخواست آئے گی تو وہ منظور نہیں کی جائے گی. اور چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز سر نے ریمارکس دیے کہ یہ کیس جو ہے بڑا اہم ہے. اس میں 1100 کے قریب درخواست گزار ہیں, تو اس کیس کو ہم سنجیدگی کے ساتھ سنیں گے اور اس میں جو قانونی نکات ہیں اس کو دیکھا جائے گا. اور پہلا نقطہ یہ ہوگا کہ لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے فیصلہ دیا ہے درخواست گزاروں کے حق میں. تو جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر نہیں کی گئی. تو اس کا ہم نقطے کو دیکھیں گے, کیونکہ ہم دیکھیں گے کہ یہ درخواستیں جو ہیں ان کے خلاف جو درخواست آئی ہے وابڈا کی جانب سے وہ قابل سماعت ہے یا نہیں. اس کے علاوہ دیگر بھی جو قانونی نکات ہیں وہ دیکھے جائیں گے. اور چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ ویڈیو لنک پر وکلاء کو پیش ہونے کی اجازت نہیں ہوگی, کیونکہ ویڈیو لنک سے وقت کا ضیاع ہوتا ہے اور بات جو ہے صحیح طرح سے سمجھ نہیں آتی. اس لیے تمام وکلاء جو ہیں وہ اسلام آباد میں پیش ہوں. تو آئندہ سماعت 16 اکتوبر تک ملتوی کی گئی ہے. چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی جو بینچ تھا جس نے وکلاء کی استدعا منظور کی, اور 16 اکتوبر تک کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے امانت. لاہور کی معروف شاہراہ مال روڈ کو گرد سے پاک سڑک بنانے پر کام کا آغاز ہو چکا ہے. وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا پنجاب کابینہ کے ہمراہ مال روڈ کا دورہ ڈسٹ فری روڈ بنانے کے لیے گرین بیلٹ میں معیاری گھاس لگانے کے کام کا معائنہ کیا. وزیر اعلیٰ محسن نقوی اور صوبائی وزراء نے گرین بیلٹ پر معیاری گھاس لگانے کے عمل کا مشاہدہ کیا. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے ڈی جی پی ایچ اے کو ہدایات دیں. پولیس کی بڑی کامیابی, پنجاب میں گردوں کی غیر قانونی پیوندکاری کا نیٹ ورک توڑ دیا گیا. مسیحا کے روپ میں درندہ ڈاکٹر فواد ممتاز 8 خرندوں سمیت گرفتار کر لیا گیا.
वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं गिरोह लाहौर, टेक्सला और आज़ाद कश्मीर में ऑपरेट कर रहा था। मकामी अफराद से 30 लाख गैर मुल्कियों से 1 करोड़ रुपए तक बटोरे जाते थे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पुलिस कारकर्दगी की तारीफ की और कहा कि पुलिस पर बहुत दबाव आया लेकिन पुलिस अफसरान झुके नहीं। नवाज शरीफ से सब छुपने वाले इबरत का निशान बने बैठे हैं। नवाज शरीफ को निकालने वाला तारीख के कूड़ेदान में पड़ा है। नवाज शरीफ पहले से ताकतवर होकर वापस आया। मरीम नवाज का लाहौर के इलाके शाहदरा में जलसे से खिताब। मजीद क्या कहा आपको सुनवाते हैं। और आज शाहदरा वालों जरा जवाब देना, आज नवाज शरीफ से वो सब छीनने वाले कहाँ हैं? और जिसने नवाज शरीफ को निकाला, लोगों की रोटी छीनी, इस मुल्क की तरक्की छीनी, वो आज तारीख के कूड़ेदान में पड़ा है। शाहदरा वालों, आपको पता है ना कि नवाज शरीफ को खत्म करने की ये पहली कोशिश नहीं थी, बहुत बार ये कोशिश हुई और ये पहली बार नहीं है कि नवाज शरीफ को निकाला गया, और ये भी पहली बार नहीं है कि हर बार की तरह नवाज शरीफ पहले से ज्यादा ताकतवर होकर अल्लाह उसको वापस लेकर आ रहा है। और जिसको उन्होंने इबरत का निशान बनाना चाहा, वो नवाज शरीफ, उसके इस्तकबाल की तैयारियां आज पूरा पाकिस्तान कर रहा है अल्लाह ताला के फजल व करम से। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान के सीने पर जो जख्म लगे हैं, उन जख्मों पर मरहम रखने का वाला नवाज शरीफ वापस आ रहा है। कि जब से नवाज शरीफ को निकाला, हमारे घरों से रोशनी भी निकल गई। पहले मईशत की बेहतरी, फिर इलेक्शन। फजलुर रहमान ने नया मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि जनवरी में खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का इनेकाद मुश्किल करार दे दिया। साहिवाल में गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि मुल्क को मौशी दलदल में गिराने वाले PTI है। PTI आने की बातें होने तक दोस्त ममालिक मदद नहीं करेंगे। कि पब्लिक में, दुनिया में पैगाम जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर अमन नहीं, पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं, फिर आपको क्यों मदद देंगे? तो फिर माशी इस्तेहकाम आएगा। ये मुल्क के मुस्तकबिल को खतरे में डालने वाले काम हैं। बैनुल-अक़वामी एतमाद आप कैसे बहाल करेंगे? यानी चीन जैसा दोस्त, सऊदी अरब जैसा दोस्त, अमारात जैसा दोस्त, वो आपको मदद देना भी चाहते हैं और एतमाद भी नहीं है। जिस तरह आप सवालात करेंगे अगर समझे कि फिर PTI और अगर फिर PTI और अगर फिर PTI, जब तक आप ये सवाल जिंदा रखेंगे तो पैसे नहीं देंगे। तो कहते हैं इस ईमानदार से हमें खतरा है। ये बात